اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذللين خاشعين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساطرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك। मौला रज़ा का वास्ता देते हुए जो भी आज की रात तलब बख्शिश करना चाहता है वो अपनी गुनाहों का एतराफ़ करे। ज़लमता नफ़्सी मिलके ज़लमता ऊंची आवाज़ में ज़लमता वतजर्रअत बिजहली वसकंत इला क़दीम ज़िक्रिक ली वमन्निक अलैहि। अल्लाहुम्मा मौलाई कम मिन क़बीहिन सतरतहु व कम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाई अक़लतहु व कम मिन इसारिन वक़ैतहु व कम मिन मकरूहिन दफ़अतहु व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरतहु। अल्लाहुम्म अज़म बलाई वअफ़रत बी सूअ हाली वक़सरत बी अअमाली वक़अदत बी अग़लाली वहबसनी अन नफ़ई बअद अमली वख़दअतनी वनफ़सी बिजनायतिहा वमित्वाली या सय्यदी
فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضره والنظر في أمره. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسه ولم أحترز فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلا कोई भी शर्माएगा नहीं। अपने मेहरबान इमाम से मौला रिज़ा जब आपकी सिफारिश फरमा रहे हैं, आपको अपनी चौखट पे बुलाया है खुलूस दिल के साथ, गुनाहों की बख्शिश पर यकीन रखते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। वक़द अतैतुका या इलाही, कोई भी खामोश न बैठे। बाद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी, मिलके मुअतज़िरन नादिमान मुनकसिरन मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़इनन मुअतरिफ़ा, ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अम्रिही ग़ैर क़बूलिका उज़री व इदख़ालिका इय्याय फ़ी सअती रहमती। अल्लाहुम्म फ़क़्बल उज़री वरहम शिद्दत ज़ुर्री वफ़ुक्कनी मिन शद्दी वसाकी। सब मिलके ऊंची आवाज में या रब्बि इरहम ज़अफ़ बदनी, ऊंची आवाज में या रब्बि इरहम। ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمي وسالف برك به يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك
وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوات من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى وطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك مولا کریم. آغا امام مہربان امام رضا کی بارگاہ میں مہربان پروردگار کو پکاریں یا کریم یا رب. شرمائیے گا نہیں، اونچی آواز میں یا کریم. ایک بار پھر یا کریم. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. سب مل کے یا سیدی فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجوابك لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته
فلئن صيرتني للعقوبات ما عداك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمالي العارفين. जो भी इस दर से आज की इस मजलिस में कुछ पाना चाहता है, अपनी झोलियों को भरना चाहता हूँ, अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहता है, दोनों हाथों को फैलाते हुए परवरदिगार आलम को इस नाम मुबारक से पुकारे सब मिलके या गियासल मुस्तगीसीन, ऊंची आवाज में या गियासल या हबीब क़ुलूबी الصادقين ويا إله العالمين أفطراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في تقه منها فتتركه فيها هيهات
ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك خفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تسترو. सब अपने हाथों को फैलाते हुए ऊंची आवाज में या रब्बी या रब्बी या रब, ऊंची आवाज में या रब्बी सब मिलके या रब्बी या इलाही व सय्यदी व मौलाई व मालिक रिक़्क़ी या मन बियदिही नासियती या अलीमन बिज़ुर्री व मस्कनती या खबीरन बिफ़क़री व फ़ाक़तिही। बिस्मिल्लाह। या रब्बी या रब्बी या रब्बी
एक बार फिर सब मिलके या रब्बी अस्अलुक बिहक़्क़िक व क़ुदसिक व अअज़मि सिफ़ातिक व अस्माइक अन तजअल औक़ाती मिनल लैलि वन नहार बिज़िक्रिक मअमूरा व बिख़िदमतिक मौसूला व अअमाली इंदक मक़बूला हत्ता तकून अमाली व औरादी कुल्लुहा विरदन वाहिदा व हाली फी खिदमतिक सरमदा या सय्यदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शकवतुहु अहवाली। सब मिलके या रब्बी या रब्बी या रब या रब्बी या रब्बी या रब क़व्वि अला खिदमतिक जवारिही वशदुद अलल अज़ीमति जवानिही वहब लियल जिद्द फ़ी ख़शियतिक वद्दवाम फ़िल इत्तिसाल बिख़िदमतिक हत्ता अस्रह इलैक फ़ी मयादीनिस साबिक़ीन व उसरिअ इलैक फ़िल बारिज़ीन व अश्ताक़ इला क़ुर्बिक फ़िल मुश्ताक़ीन व अदनुव मिनक दुनुवल मुख़लिसीन व अख़ाफ़क मख़ाफ़तल मूक़िनीन व अजतमिअ फ़ी जिवारिक मअल मुअमिनीन। सब अपने हाथों को फैलाते हुए दिलों में तमाम मरहूमीन को तमाम आशिक़ान अहले बैत अत्हार को मद्देनज़र रखते हुए दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अपने मेहरबान इमाम से न शर्माना, मेहरबान परवरदिगार से न शर्माना। मौला रिज़ा ने जब आपको अपने दस्तरखान पे बिठाया है तो यकीनन आप सबकी सिफारिश फरमाएंगे। खुलूस से दिल के साथ मेरे साथ मिलके ज़मज़मा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा वमन अरादनी बिसुइन फरीद वमन कादनी फकीद वजअलनी मिन अहसनि अबीदिका नसीबा इंदक वअक़रबिहिम मंज़िलतन मिनक वअख़स्सिहिम ज़ुल्फ़तन लदैक फ़इन्नहु ला युनालु ज़ालिका इल्ला बिफ़ज़लिक वजुदली बिजूदिक वअतिफ़ अलैया बिमजदिक वहफ़ज़नी बिरहमतिक वजअल लिसानी बिज़िक्रिका लहजा वक़ल्बी बिहुब्बिका मुतय्यमा वमुन्न अलैया बिहुस्नि इजाबतिक वअक़िलनी असरती वग़फ़िर ज़ल्लती फ़इन्नका क़ज़यत अला इबादिका बिइबादतिक वअमरतहुम बिदुआइक वज़मिनत लहुमुल इजाबा। अब कोई खामोश न बैठे, बिस्मिल्लाह मेरे साथ मिलके फ़इलैका या रब्बी नसबतु वजही वइलैका या रब्बी मददतु यदी
फबिइज़्ज़तिक अस्तजिब ली दुआई वबल्लिगनी मुनाई वला तक़तअ मिन फ़ज़लिक रजाई वकफ़िनी शर्रल जिन्नी वल इंसी मिन अदाई। आखिरी मर्तबा सब मिलके या सरीअ रिज़ा, ऊंची आवाज में या सरीअ इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़अ्आलुन लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना इरहम अर्रअस मालिहि अर्रजा व सिलाहुल बुका या साबिग़ान या दाफ़िअन निक़म या नूरल मुस्तवहिशीना फ़िज़्ज़ुलाम या आलिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वफ़अल बिहिमा अन्त अहलहु व सल्लल्लाहु अला रसूली वल अइम्मतिल मयामीन मिन आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। परवरदिगारा हमारी इस क़राअत दुआए कुमैल को कबूल फरमा, ऊंची आवाज में हमारी इस क़राअत दुआए कुमैल को कबूल फरमा, हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमा, हमारी मवद्दतों को कबूल फरमा, हमारी तमाम शरियाजतों को पूरा फरमा, हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी आक़िबत को बखैर फरमा, हमारे ज़माने के आगा मौला के ज़ोर में ताजील फरमा, मौला के क़ल्ब नाज़नीन हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा। बारिला आशिक़ान अहल बिदअत हारम से जो बीमार है सबको शिफा इनायत फरमा, जो बे औलाद उन्हें औलाद इनायत फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, निज़ाम मुक़द्दस जमहूरियत इस्लामी ईरान को रोज़ बरोज़ तरक्की इनायत फरमा, रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब और मराजी इज़ाम को तौल उम्र इनायत फरमा। फ़िलिस्तीनी जवानों को हिज़्बुल्लाह हैदरियून ज़ैनबियून फ़ातिमियून सिपाही पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी पारा चिनार के जवानों को जो भी बातिल के खिलाफ लड़ रहे हैं उन सबको फ़तह व नुसरत इनायत फरमा। दुश्मनान इस्लाम व तशय्युअ अहल बैत आज़ादारी अगर काबिल हिदायत तो हिदायत वगरना सफ़े हस्ती से नाबूद फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात ने हम सबसे इल्तिमास दुआ कहाँ है बारिला, और ये काफ़ी सारी पर्चियाँ मेरे हाथ में हैं, मैं इन सबको अभी नहीं पढ़ सकता, बाद में पढ़ूंगा। इनमें से कुछ नाम उन अजीज़ों के हैं, उन अजीज़ों के मरहूमिन के जिन्होंने आज की इस मजलिस के लिए नियाज का और सिक्कों का अहतमाम किया है। बाद में चलो नाम पढ़ेंगे। इन सबको यादों में रखते हुए इमाम रहल शुहदा बिलखुसूस शुहदा मुदाफ़िन हरम शुहदा इन्क़िलाब इस्लामी ईरान शुहदा दिफ़ा मुक़द्दस शेख कासिम सुलेमानी अबू मेहदी अल मुहंदिस शुहदा पारा चिनार फ़िलिस्तीन और जितने मोमिन मोमिनात ने आज तक इन मजालिस महफ़िल के लिए नियाज का एहतमाम किया उन सब के गुज़श्तगान को आपके मरहूमिन हमारे मरहूमिन को मद्देनज़र रखते हुए एक मरतबा सूरह हम एक मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अपनी इन दुआओं की, ज़ियारतों की, इबादतों की, मवद्दतों की, मोहब्बतों की, तवस्सुलात, राज़ नियाज़, इल्तिजाओं की कबूलियत के लिए कोई भी खामोश न बैठे, सब मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। हज़रत सुल्तान सरीर इर्तिज़ा आगा इमाम करीम, आगा इमाम मेहरबान, आगा अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के मुखलिस मोमिन मुतदय्यिन पाकिज़ा मेहमानों, खुश आमदीद सरज़मीन ईरान, सरज़मीन इश्क़ ईमान, सरज़मीन इमामत व विलायत। मैं ख़ास तौर पर हज़रत आगा अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की इस बहश्त में, इस बाग में, आप जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक से इन ख़ास अय्याम में आप आए हैं, नहीं आए नहीं, आपको बुलाया गया है।